For today's video guys, update natin itong dalawa guys, si Lala at saka si Yolo guys. Ito kanina nagharutan to guys. Bukas natin ito upload guys, umaga itong video nito guys. Ikot Lala, ikot. Sit ka dun. Sit ka. Sit. Papalo yan si Yolo. Pinakinig si Yolo. Palo. Papalo. Sit. Lala, sit. Dali. Lala, sit. Shh. Dito lang, nak. Ay, kulit. Tumarunong na rito kong lito. Ibang kulit. Guys. May sugat yan guys. Kagat ni Lala sa tiyan. Si Yolo. Ayan. Guys. Sugat yan guys. Sa kagat ni Lala. Sabi yung mukha niya rin guys. Huwag kang mangangagat. Ha? Pag hinawakan kita, huwag kang mangangagat. Ayan, yung pisngin niya guys. Puti. Hindi yung kagat. Pero si Lala di makita kasi itim yung mukha. Lahibong itim. Sobrang kulit guys. Kulit. Kaya na pagtitrain to guys, isa-isa lang mag-train. Kasi makulit yung dalawa. Ayan, harutan na naman guys. Doon lang. Dinsag dito sa dambay ni Lala. Paliktad siya gidi. Ayan o. Ulit. Sabi sila maglambingan guys. Lala. Guys. Laki na si Lala. Kaya dali na talaga si Yolo maano. Pero pag pinainis si Yolo, talagang pinapatulan yan guys. Pag na sobra na. Yan lang, sa ilalim si Lala. Hingal na. Sa laro. Hingal.